Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you today? Alhamdulillah. Okay, before we start, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first I will check the attendance. If I say your name, please raise your hand, ya. Lenny, Devi. Okay. For today, I want you to open your mobile phone. Open the link that I shared before, and then choose the students one. There are 3, right? In the drive ada 3. Pilih yang students. Done? Okay. There is a picture in the worksheet. Yes. What do you see then? Gambar apa itu? Apa yang kalian lihat di gambarnya? Kursi, meja, terus ada lagi rak, sofa, book. Okay. Okay, good job. You did a great job. If you sit there, there is a room. Ya. What room is that? Ruang Kamu living room. Good job, everyone. How about Melanie? Yang dilihat apa di situ? Apa? Gambar apa itu? Di situ apa? Bedroom? You sure? That's okay. That's okay. You did a great job. Thank you. If you see there is living room, ya. Apa living room bahasa Indonesianya? Ruang tamu. Ruang tamu, betul. Jadi today's material will be akan berkaitan dengan ruangan-ruangan atau kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di rumah. Okay. You can call it house chores. Chores, ya. House chores apa? Apa chores? Pekerjaan rumah apa? House chore. House tour itu Chores. What do you think that will be? Kita akan ngapain gitu? Dengan judul house chores. House itu rumah. House itu rumah, good job. Terus Itu kayak apa? Pekerjaan rumah. Ya pekerjaan. Iya, pekerjaan. Jadi kita akan belajar tentang yang biasanya kita lakukan di rumah. Tapi tentu saja dalam bahasa Inggris. Good job, everyone. You did a great job. Okay. You can see in the picture itu kayak salah satu ruangan di rumah, living room. Biasanya kalau di living room kalian ngapain? Tidur. Oh, tidur, oke. Rebahan. Rebahan, nonton TV. Ada apa lagi di sana? Ngapain biasanya? Scrolling TikTok, Main game. main game. Dan kegiatan-kegiatan Ngaji. biasanya chilling, ya, santai. What do you think from your own living room? Di rumah kalian living roomnya kira-kira seperti apa? Apakah rapi, tidy, ataukah messy? Tidy, oke. Apa artinya itu tidy tadi? Rapi. Oke, good job, rapi. Kalau siapa ya? Kalau Mas Faza, living room di rumah Mas Faza itu kira-kira gimana kondisinya? A little bit messy. Little bit because, messy. I have to
dua keponakan yang agak SD. So they are playing there. Okay, great job Mas Naga. You can see in the worksheet yang 312. Bisa nggak caranya? Bisa. Itu yang ada gambar-gambar banyak, terus ada namanya di bawahnya. Oh. Tahu? Iya. Nah, coba Mbak Devi. Yang pertama itu dibaca apa Mbak Devi? Wipe the beard. Apa itu artinya menurut kamu? Wipe the dirt, Mengelap mengelap, kotoran. kotoran, dirt. Kalau dirty kotor, berarti kalau dirt Kotoran. betul. Itu ada beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan di rumah. Bisa cleaning ya biasanya, membersihkan rumah. Siapa yang nggak pernah membersihkan rumah? Levi. Biasanya membantu orang tuanya nggak? Iya. Dari gambar yang ada di situ, menurut kalian paling sering melakukan yang mana? Coba. Semuanya. Wow, sangat rajin ya. Biru Balite. Kalau saya kecuali water the plant. Oke, kalau Mbak Leni apa Mbak Leni? Sweep the floor. Sweep the floor, menyapu ya. Kalau Mbak Devi, Make the bed. make the bed. Apa itu make the bed? Membersihkan, menata tempat tidur. Menata tempat tidur. Kalau Mbak Nadia, Iron the clothes. apa itu artinya? Menyetrika. Menyetrika, airan menyetrika. Kalau Mbak Cenar, biasanya ngapain? Aku biasanya menyapu. Menyapu. Di floor. Sweep the floor, oke. Kalau Mbak Rida, Water the plants. water the plant, punya plant ya di rumah. Iya. Ya, kalau Mas Fawas, Sweep the floor. sweep the floor. Mas Faza, I just make the bed. make the bed. Oke, good job ya everyone. We move into the section 2, reading. Do you see any section 2 there? Yes. Apa itu isinya? Coba dibaca. Instructionnya dibaca bareng-bareng. Look at Look picture 3.7 and answer the following questions. Nah, kira-kira gambarnya apa? Orang apa itu? Bersih. Orang bersih, that's right, great job. Kalau misalkan keluarga biasanya bareng-bareng di rumah itu hari apa biasanya kalau membersihkan rumah bareng-bareng tuh? Minggu. Sunday, Minggu, betul. Di situ ada keterangan namanya, bisa dibaca nggak? Kelihatan nggak? Iya. Ya, coba. Ada siapa aja di situ? Mention ya. Rahman Syah. Rahman Syah, Ibu Kosma. Kosma, Galang. Kali. Galang. dan Galang. Oke. Di bawahnya ada teks. Kamu kelihatan nggak teksnya? Yang mana teksnya? Iya, yang 1, 2, 3. Emang iya. Yang let's clean up. Wah, betul. Good job Mbak Leni. Let's clean up. Itu teks yang dimaksud ya. Coba kalian baca bareng-bareng yang let's clean up. Sudah ketemu? Oke. Read it together. The Rahman work together to keep the house clean. In the morning, everyone in the family makes bed. Every day, Sinta sweeps and mops the floor, and Galang takes out the trash. Each Each Of them take takes turns to wash the dishes every night. Oke, enough. Di situ itu kegiatannya keluarga Rahman Syah. The Rahman Syah itu artinya keluarga Rahman Syah. Ada siapa aja tadi? Pak Rahman Syah, terus Ramana, Sinta dan Galang.
Postma. So this is like their daily routine, kegiatan yang mereka lakukan apa namanya kayak berulang gitu sebagai habit atau kebiasaan, yaitu untuk membersihkan rumahnya. Kalian lihat yang bawah yang complete the sentences. Di situ ada berapa soal? Ada 5. 5. I want you to answer those questions ya. I think 1 minute is enough. Oke, selesai. Sekarang kita akan answer together ya. Number 1. Ya nomor 1, coba Mbak Jenar baca soalnya yang nomor 1. Galang titik the trash every day. Jawabannya Mbak Jenar apa? Takes out Takes out the trash. Artinya apa takes out the trash? membawa keluar. Membuang sampahnya. Oke, good job Mbak Jenar. Now let's move on to the section 3, language focus. Do you find any language focus there? I clean my house every day. Do you know the meaning of the sentence? Saya membersihkan saya setiap hari. Okay, good job. Ada saya membersihkan my house every day. Di sini keterangannya waktunya every day, berarti setiap hari, merupakan kebiasaan. Jadi biasanya saya itu selalu membersihkan rumah saya. Tuh. But she cleans her house every day. Ini kalimatnya sama, tapi kalian ada notice nggak apa yang berbeda? Apa itu? Yang mana? Yang ini ada Cleans-nya ada S-nya. Terus keterangannya sama nggak ini everyday? Sama. Jadi sebenarnya ini merupakan kalimat yang sama. Dari I clean, she cleans ini sama. Bedanya adalah di verbnya ini ditambah S atau ES ketika nanti subjeknya she, he, it. You, they, we itu nggak pakai S atau ES. Ini disebutnya simple present tense. Simple present tense biasanya digunakan untuk menjelaskan daily activity, kegiatan yang kalian lakukan secara rutin sebagai kebiasaan. Betul. And then biasanya kan kalian kalau ngobrol nggak cuma kalimat yang kayak gini aja, ada kalimat negatif. Biasanya kayak yang saya nggak melakukan itu, gitu. Itu cara ekspresnya adalah kalau negatif atau kalian tidak melakukan kegiatannya, berarti kalian tinggal tambahin don't atau doesn't, tergantung subjeknya. Tadi kalau subjeknya I, you, they, we, dia pakainya do atau don't. Kalau misalkan yang she, he, it, ini doesn't, does not. Don't, doesn't ini do not atau does not. Berarti yang menunjukkan kalau kalian nggak mengerjakan. Kalau I do not clean my house every day, berarti artinya saya tidak membersihkan rumah saya setiap hari. good job. Jadi paham ya kalau ini? Insya Allah. Ya, oke. Terus kalau misalkan kalian nggak biasanya kalau ngobrol nggak cuma kalimat negatif sama positif, kalian biasanya juga tanya. Bisa jadi kalian bertanya. Di sini kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau tanya, kalian sama kayak yang negatif tadi. Kalau yang negatif bedanya ini ada not-nya kan, dan ada not-nya. Tapi kalau yang kalian bertanya, biasanya itu tidak ada not-nya. Jadi tinggal do-nya ditaruh di depan atau dash-nya ditaruh di depan. Dari sini ada yang ditanyain? Iya Mas Faza. Kalau ditambah notnya apa bedanya? Kalau ditambah not, kayak gimana contohnya? Doesn't she clean your house every day? Di kalimat question.
Biasanya kalau bertanya itu pakainya langsung kayak does, habis itu she gitu. Kalau misalkan bertanyanya secara negatif, ya bisa jadi ditambahin not. Tapi kalau pada umumnya Mas Faza itu tanyanya caranya kayak gitu. Does she clean her house every day gitu. Sekarang kita nonton dulu aja deh. Nih, kalian lihat dulu videonya sampai habis. Habis itu nanti jawab pertanyaan yang akan saya tanyakan, oke? Teacher List TV. Today, let's learn. Subscribe to our channel. Okay, what do you see? What do you see from the video? Kegiatan Nah, House chores, kegiatan yang biasa dilakukan di rumah. Ada yang masih ingat ada apa aja tadi? sweep the floor, Sweep floor, mop the floor, clean toilet, Wipe the wipe the window. Ada lagi? wash the dishes. Wash the dishes. Semua itu pakai present, present. Mereka pakai verb 1 kan? Verb 1 biasanya pakainya di present. Contohnya verb 1 ada sweep, apa sweep? Menyapu. Terus apa lagi tadi? Clean, dibersihkan. Terus mop, apa mop? Ngepel. Terus fold, ya, apa fold? Melipat. Wash, apa wash? Cuci. Ada lagi? Wipe apa? Mengelap. Wipe. Iron clothes. Saya mau siapa ya? Mbak Leni. Tulis verb yang Mbak Leni tangkap dari video tadi. Iya, sebanyak-banyaknya. Mbak Leni tadi ingatnya berapa? Satu. Itu aja, oke. Good job Mbak Leni. Give applause to Mbak Leni. Kalau dimasukin ke kalimat, misalkan saya mencuci baju setiap hari. Gimana? I wash my clothes every day. Yeah, every day. Good job. I will read the text. You need to listen to me ya. Sambil dibaca loh. Saya bacain, kalian baca di tulisannya. Making sticker sign. Sinta wants her family house to look neat and clean every day. She then has an idea. She thinks that it is a good idea to put a label or a sticker sign on every part of her house. Those sticker signs will remind her family about what to do to keep the house clean. She asks Galang and Ara to help her out. Ya, enak sampai itu aja. Intinya di situ Sinta pengen buat apa? Stiker sign kayak ditempelin di tempat-tempat yang menurut Sinta itu perlu dijaga kebersihannya. Move to the yang bawah, yang below. Nah ini yang C, ini ada stiker sign yang Sinta, Galang, sama Ara buat. Tugas kalian adalah you need to match yang ada ini, kotak-kotak ini sama bawahnya. Ini tempatnya di mana? Jadi yang lingkaran ini kalian harus tulisin, kayak contohnya yang ini. Ini number 8, berarti dia belong to number 8. Please no food or drink in the bedroom. Gitu. Do you get it? Enough, okay? Next. Okay, move to the enrichment. Bukan yang enrichment. Nah, ini. Sticker sign. Okay, ini untuk PR. This is your homework. You need to work on it and submit to me next week. Okay. Bring your paper next week, okay? Don't forget. Harus dikerjakan.
Do you have any question for the homework? Or maybe for the material? No, No? no miss. Oke, paham semua? Insyaallah. Okay. If you do not have any other question, let's close our meeting today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum